तो आपण मैंने बहनकर संगे जोगाजोग करवा के चाहूचन तो बहनकर व्हाट्सअप नंबर कॉलिंग नंबर आउ एड्रेस सब किसी में फास्ट नु नेकरी लास्ट तक मेंशन कर दीचे। आउ साड़ी बाबद रे आपण माने किछि भी जानवा के चाहूचन किछि भी डाउट रहउचे तो जे नंबर शो होचे सेठी आपण माने कॉल करून आपनकर सब किछि डाउट क्लियर हो जिबा। तो आज आम देखमा रीना बहनकर घरु सोनपुर साड़ी कलेक्शन बहन जुहार केना अछन भल। तो आजिर कलेक्शन हमको केते रो केते भितरे मिलवा आजिर कलेक्शन टा 2200 रु 9000 तक देखा 9000 तक देखा है तो चलो पहला कलेक्शन हमको देखोन आउ देखमा बहन करे हमर लगी इथरो काना नुआ कलेक्शन आनिचन आउ आजिर वीडियो सान नु बड़ सब देखा है। अच्छा इटा हमको केते पड़बा 2200 टंका देखुन माने मुह आउ दिही दुईटा देखा होचे तो एंते आमे सब गुड गुड करी कलेक्शन माने देखि दमा नुआ नुआ वेराइटी काना आसीचे। इटा केते लगाबे इटा भी 2200 2200 टंका देखुन बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आइचन माने जेंट आपण माने देखबे संगे संग पसंद करबे 2200 टंका देखुन। तो देखुन आर गुटे इटा बढ़िया लागुचे इटा केते लगाबे इटा भी 2200। अच्छा तो सब 2200 ऊपर आबा ठीक तो देखमा 2200 रेंज रे आउ केनता केनता सुंदर सुंदर साड़ी माने आसबा। इटा तो थान साड़ी इटा इटा ब्लाउज पीस वाले नहीं ब्लाउज पीस नहीं नो। अच्छा केते पड़बा 2200 टंका। नेक्स्ट देखुन मस्त कलर मस्त डिजाइन सादा सिंपल कलेक्शन है 2200 देखुन भेराइटी देखुन 2200 रेंज रे आसुचे। आर इटा गुटे केनता कलर हिचे देखुन बढ़िया लागुचे लाइट कलर हिचे आउ देखुन ब्लैक हाफ हाफ नहीं बढ़िया लागुचे माने कलर कॉम्बिनेशन बढ़िया लागला डिजाइन भी बढ़िया हिचे आंचलटा भी बढ़िया बनेछ। इटा भी हमको 2200 पड़वा हां इटा भी 2200 बहुत सुंदर। नेक्स्ट देखुन फैब्रिक भी आसे बढ़िया सुमति रे गुटे पिंक कलर हिसाबे काम हिचे देखुन 2200 रेंज अच्छे 2200 ई सब 2200 आसबा ना देखुन 2200 रेंज रे आसुचे वेराइटी माने सब आपण माने देखुन आज वीडियो के फास्ट ने कि लास्ट तक देखबे सब रेंज रो कलेक्शन माने देखि पारबे। आउ इथे तो टिके अधिका काम हिचे इटा तो 2200 रे मिलवार चांस ना नबागे लागुचे इटा खाली 100 टंका एक्स्ट्रा इटा 2300 पड़बा 2300। अच्छा तो हमर लागि इटा मात्र 100 टका अधिका 2300 टका पड़बा देखुन मुहटा आपण माने देखि दन आंचल साइड पूरा भल से देखुन देखले तार मधे देखमा ई रेंज रे आउ केन किस्मर साड़ी माने बाहरीबा हेई रेंज रे 2300 बढ़िया बढ़िया देखुन तो देखुन लाइट कलर रे गुटे इटा भी 2300 तो जे भी मोर माने मोर चैनल रे आगरु बहुत माने पुराना आउन जुड़ी हेइचन से माने जानि थिबे ई साड़ी आगरु केते टंका रे मिलुथला वर्तमान 2300 टंका रे मिलुछे। देखुन मिलन सफ्टा रे दिल डिजाइन आउ डबल टेराकोटा डिजाइन हेइचे माने गोल्डन येलो रे आउ मात्र 2300 टका रखिचन। देखुन ई कलेक्शन इटा ब्लाउज पीस वाला इटा नहीं ब्लाउज पीस नहीं नो ई सब अच्छा 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 बाकी ई साड़ी ब्लाउज पीस वाला भी गुटे आइसी। अच्छा तो इटा हमको केते पड़बा इटा भी 2300 टंका ठीक। आर देखमा केनता डिजाइन रो साड़ी माने बाहरी होउची जे देखुन ई साड़ी के भल से आपण माने देखुन भल से देखुन तो ई सब नुआखाई लगी व्यवहार देवा लगी सोनपुर साड़ी कलेक्शन माने आए हमको इटा 2300 पड़वा बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर कलेक्शन। तो देखुन आपण माने नुआखाई के गिफ्ट देवा लगी साड़ी घिनवा के चाहूचन आउ बिहागरिया लगी भी घिनवा के चाहूचन तो बढ़िया बढ़िया कलेक्शन देखौचन देखुन इटा 2400 टंका पूरा सोनपुरी डिजाइन रे साड़ी हेइचे मात्र 2400 टंका बतैचन देखुन हाँ ठीक बड़ आंचल है ना मात्र 2400 टंका ठीक। आउ देखुन ई कलेक्शन बहुत सुंदर लागुचे देखुन मिलन सप्ताह बॉक्स भितर झुटी माने काम हेइचे केते बोली के इटा भी 2400 टंका ना ठीक। तो देखमा आउ केन किस्मर साड़ी माने बाहरीबा देखुन ई कलेक्शन पूरा भल से आपण देखुन केते 2400 टंका देखि परचन ई सब डिजाइन माने। नेक्स्ट देखुन आर गुटे कलेक्शन यू आइडा डबल धड़ी अछि नै अच्छा डबल धड़ी रे माने सान साड़ी आसुथला हेले डिजाइन टिके इथरो चेंज हेइची इथरो इटा केते पड़बा 2500 टंका। आउ देखुन ई सब साड़ी रे ब्लाउज पीस नै न जहा को फुल फोटो दरकार बहन को अपन माने कांटेक्ट करबे कांटेक्ट करवा लगी मैं डिस्प्ले थी नंबर दे दीचे
সেটা ভয়ঙ্কর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর আর কলিং নম্বরে দেখুন এটা ডার্ক কফি है नहीं हाँ কেতে লগাবে 2500 2500 টঙ্কা তো দেখুন আজ বহুতটে শাড়ি সিলেক্ট করিকি রখা হয়েছে খাস ই ভিডিওরে দেখাবার লাগি দেখুন এটা भी 2500 মস্ত কলেকশন দেখালে মাত্র 2500 টঙ্কারে এটা কলর কম্বিনেশন মানে भी আছে দিবা ই ডিজাইন রে हाँ আচ্ছা আচ্ছা আরে বাহ মস্ত লাগুছে লাইট কলর দেখুন এই সমান দাম রহুছে 2500 তো আজির ভিডিওরে আপনাଙ୍କୁ 9000 তক বড় বড় শাড়ি মানে দেখা হেবা भी 2500 ইটা भी আসবা 2500 টঙ্কারে দেখুন কলর ভেরিয়েন্ট মানে নেই हाँ ঠিক বঢ়িয়া কলেকশন है কলর বঢ়িয়া লাগুছে আর ই শাড়ি থি টিকে অলগা কাম হইছে কেতে টଙ୍କା পড়বা যে আমি জানমা हे 2500 পড়বা হেই 2500 দেখুন মানে সান শাড়ির ভেরাইটি আপন মানে দেখুন সবু জায়গায় আপন মানে বড় শাড়ি দেখুছন ইথর আপন মানে সান শাড়ির ভেরাইটি দেখুন এই শাড়ি মানে জুড়া কলে জুড়া भी মিলি ଯିବା মিলি ଯିବା हाँ ঠিক নেক্সট দেখুন ই শাড়ি কেতে সুন্দর লাগুছে আপন মানে দেখি পারছন মানে যেন মানে টিকে ইয়ং এজ অছন মানে তাহাকু ই প্যাটার্ন বহুত বঢ়িয়া লাগবা পেপর ডিজাইন উপরে হইছে এটা কেতে লগাবে এটা भी 2500 2500 টঙ্কা আঁচলটা भी নয়া ডিজাইন রে আরে বাহ মস্ত লাগুছে 3D বাগির ওয়ার্ক হইছে দেখুন আর দুইটা কলর লাগি বলি শাইনিং হচ্ছে দেখি পারছন মানে ইয়ং এজ কু বহুত বঢ়িয়া লাগবা ঠিক তো ইথর আউ কিছু নয়া ভ্যারাইটি দেখমা দেখুন ই কলেকশন ইতার ডিজাইনটা দেখমা কেনতা হইছে আচ্ছা প্লেন শাড়ি वाला वाला থান ডিজাইন রে আচ্ছা পিস वाला থান শাড়ি হ্যাঁ আমার লাগি কেতে রেট রখিছন 2800 2800 টঙ্কা আচ্ছা ম্যাচিং মুহটা রহুছে নাই হ্যাঁ ঠিক এটা দেখুন এটা তার ব্লাউজ পিস है नेक्स्ट দেখুন ଆଉ ଗୋଟେ କେନ୍ତା ডিজাইন উপরে আসুছে ସବୁ ব্লাউজ পিস वाला কলেকশন है দেখুন ই ସବୁଥି ব্লাউজ পিস ଅଛି মানে আসবা তো ଆପଣ ମାନେ ବହୁଟେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ କେମିତି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆସୁଛେ ନାଇଁ ଆସୁଛେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ନା ପାରବା ତ ଭିଡ଼ିଓ କେ ଫାଷ୍ଟ ନୁ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖୁନ୍ ସବୁ କିଛି ଜାଣି পারবে দেখুন কলেকশন এই সব 2800 2800 টঙ্কা তো বহিনকর সঙ্গে মানে কন্টাক্ট করবার লাগি শাড়ি ঘিনবার লাগি নম্বর দিয়া হয়েছে ঘরকে ভিজিট করবার লাগি এড্রেস দিয়া হয়েছে আপন মানে ভিডিওকে ভালসে দেখুন এটা কেতে লগাবে এই 2800 2800 টঙ্কা তো এটা भी 2800 2800 টঙ্কা তো বহিনকর সঙ্গে মানে যোগাযোগ করবার লাগি অল ডিটেলস মেনশন করা হয়েছে 2800 টঙ্কা 2800 আর দেখুন থান শাড়ি কলেকশন মানে মানে কাউসন সে ম্যারেজ মানে লাগি মানে মোস্ট ডিমান্ডিং কলেকশন দেখুন বিহাগরিয়া মানকু ই শাড়ি বেশি ব্যবহার হেসি বেশি গিনা বিকা হেসি ইতার আঁচল দেখিতে মা দেখুন টিকে বঢ়িয়া গোটে নয়া হিসাবে ডিজাইন হয়েছে আচ্ছা ইতার কেতে রেট রখিছন 3000 টঙ্কা 3000 এথরে भी টঙ্কা। ব্লাউজ পিস আসবা अच्छा देखो ये सब ब्लाउज पीस वाला है नहीं হ্যাঁ ठीक ये सब ब्लाउज पीस वाला वेराइटी है देखो केते सुंदर लागुचे देखी पारुछन रेंज है 3000 হ্যাঁ अच्छा দেখুন ইতার মানে মুহুর ওয়ার্ক আপন মানে দেখুন দেখি পারলে 3000 রেঞ্জ রে আসুছে নেক্সট দেখুন বহুত বঢ়িয়া কলেকশন এটা গোটে দেখালে এটা 3500 পড়বা এথরে भी ব্লাউজ পিস আসবা আচ্ছা আচ্ছা 3500 রেঞ্জ রখিছন হ্যাঁ ব্লাউজ পিস সাঙ্গে আইবা এটা আচ্ছা দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছে দেখি পারছন মানে ভটাকে বাহারিবে তো সনলাইট পড়লে পুরা শাড়িটা শাইনিং হেবা ঠিক 3500 কহেলে আর ই শাড়ি দেখুন ই শাড়ি দেখুন এটা কেনতা भी কাম ব্লাউজ পিস वाला है টিকে চোড়া ধড়ি টাইপর লাগুছে নেই বাকি কাଣା কহেমা কি জানে দেখুন কেনতা শাড়ির কাম হইছে ডিজাইনটা করা হইছে হেনতা হইছে নেই হ্যাঁ ঠিক ইতার মুহটা টিকে দেখে দেবে তো ঠিক বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন ব্লাউজ পিস भी আসবা এথরে ব্লাউজ পিস भी आया बा দেখুন ইথি ব্লাউজ পিস आया बा ইটা কেতে লগাবে 3300 3300 টঙ্কা নেক্সট দেখুন টিকে ডার্ক কলরে কলেকশনଟେ দেখুছন কায় কলর এটা भी কহমা ব্লাউজ পিস वाला है এটা भी ব্লাউজ পিস वाला है হ্যাঁ কেতে তো পড়ি যাবা এটা এই 3300 পড়বা 3300 টঙ্কা আর এটা দেখুন মিলন সফটারে বক্স ডিজাইন হইছে আও এথরে भी ব্লাউজ পিস भी আসবা আচ্ছা ইথি भी ব্লাউজ পিস आया बा হ্যাঁ বঢ়িয়া মিলন শাড়ি মানকু ব্লাউজ পিস মানে মিলুছে 3300 পড়বা এটা আর দেখুন দাম भी ହେଇଟା 3300 টঙ্কা তো ইতার টিকে মুহুর কাম টিকে দেখি দেমা কেন হিসাবে কাম হইছে দেখুন বঢ়িয়া শুভ ডিজাইন মানে সব পড়িছে দেখি পারছন
শ্রীযন্ত্র ডিজাইন স্বস্তিক ডিজাইন মানে পড়িছে ঝুটি মানে পড়িছে তার বাদে এইটা গোটে দেখুন মস্ত লাগুছে কলেকশন মানে দুইটা কলর দেখুন এটি মিক্স অছে ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ସେ ମାନେ ଟିକେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ମାନେ କେନ୍ତା ଟାଇପ୍ର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବି ଆସିଯିବ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବି ଆସୁଛି ନାଇଁ ପୁରା ଶୁଭ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ହେଇଛି 3300 ଠିକ୍ ସବୁ ସୂତା ଧଡ଼ି ସିଙ୍ଗଲ ଧଡ଼ି वाला है দেখুন ইতার ধଡ଼ି বাঁধা কেনা পড়ছে আচ্ছা দেখুন রিজন ইথি লাগি বলি ই মিলন সবটা লাগি বলি ইথি ব্লাউজ পিস নাই ন বহুত রেয়ার কালেকশন মানকু ব্লাউজ পিস মিলছি ইটা কেতে কহুছন 3500 ঠিক 3500 টঙ্কা আচ্ছা ই ডিজাইন আর গোটে কলর তো মতে তো নীলি কলর ভাল লাগছি বলি এই কলেকশনটা মতে বেশি ভাল লাগুছে বাকি আপনার কেন কলর ভাল লাগুছে আপনার মানে দেখুন এটা গোটে দেখুন কেনতা ডিজাইন উপরে দেখুছন বাকি ই ধড়িটা টিকে অলগা কাম হয়েছে এথর দেখুন গোটে নূয়া চেঞ্জেস হয়েছে ই শাড়িরে এটা কেতে কହୁছন 3800 মুহুটা কেনতা আছে আচ্ছা আচ্ছা মুহুর কাম বি চেঞ্জ হয়েছে মুহুর কাম বি চেঞ্জ হয়েছে আর ধড়ির কাম চেঞ্জ হয়েছে বডি কামটা হেনতে হি আছে দেখুন এই শাড়িটা দেখি পারছন বহুত সুন্দর লাগুছে অরিজিনাল সম্বলপুরি প্যাটার্ন উপরে এই শাড়ি হয়েছে এটা কেতে লগাবে 3800 টঙ্কা দেখুন ইতার ধড়িকে ভলসে এটা পাট সুতারে ধড়ি ওয়ার্ক হয়েছে নেক্সট দেখুন ডবল ধড়ি মানে পুরা কম দামরে ডবল ধড়ি সম্বলপুরি শাড়ি এটা তো সমস্তଙ୍କର বজেট ରହିବା ফের भी দাম জানবা বহন করে हमको কেতে দাম কইবে 3500 দেখুন 3500 রে ডবল ধড়ি সম্বলপুরি শাড়ি আসুছে বাকি এটা সুতা ধড়ি है আর এটা দেখুন মিলন সফটওয়্যার आपनको বাঁধ ওয়ার্ক মিলুছে ইথি ব্লাউজ পিস আইবা নাই আচ্ছা ইথি নাই আসে আর রেট আমার লাগি কেতে রখিছন 4000 টাকা 4000 টঙ্কা তো আজি পুরা ফুরসত রে কলেকশন মানে দেখাউছে স্লো মোশন রে দেখাউছে সিনেমেটিক স্টাইল রে দেখাউছে আপন মানে ভাল সে দেখুন যেন শাড়ি আপনাকে ভাল লাগুছে সে তার স্ক্রিনশট নেই গরি বহনকু হোয়াটসঅ্যাপ করবে এটা কেতে লাগাবে 4500 টঙ্কা দেখুন কাম কেনতা হইছে 4500 ই শাড়ির রেঞ্জ রখা হইছে আরে বাহ বঢ়িয়া লাগুছে সফটা উপরে শাড়ি হইছে ফুল সফটা শাড়ি দেখুন আউ দাম হেই 4500 অছে দেখুন ধড়ি কাম দেখি পারছন 4500 আপনার ই শাড়ি মিলি যা আর দেখুন ই শাড়ি আপনার মানে ই এভর যুগর শাড়ি নুহে বহুত পুরনা কালিয়া ডিজাইন है आज भी চলুছে বহুত ডিমান্ডিং কলেকশন है দেখি পারছন পিওর সম্বলপুরি প্যাটার্ন উপরে ই শাড়ি হইছে বাকি তার না আছে মুই না নাই জানি যদি আপনার মানে জানিছেন তো কমেন্ট মাধ্যমে জানাবে ইচ্ছা এটা আমাকে কেতে লগাবে 5000 টাকা ফাইনাল 5000 চলো ঠিক তো দেখমা আও কেনতা শাড়ি আসবা চৌড়া ধড়ি দেখুন এটা সুতারে কাম হইছে দেখি পারছন চমক ইথি ব্লাউজ পিস মিলবা আর দেখুন এটা 3D হিসাবে কাম হইছে ধি সারা দেখুন পুরা মুহুর কাম এটা কেতে কহুজন 5000 টাকা দেখুন তো ইনতা ভিডিও के बिल्कुल भी मिस नहीं करुन बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन माने देखुछन 5000 টাকা ब्लाउज पीस संगे ठीक तो इटा भी 5000 टंका ब्लाउज पीस भी आया नहीं के बढ़िया बढ़िया बहुत सुंदर सुंदर भेराइटी माने नेक्स्ट देखुन तो नुआखाई बहुत जल्दी जल्दी पाके पहुँचिलान 5500 जल्दी जल्दी आप मैंने घिनी घिनी रखुन आउ नुआखाई पाके घिनबे तो हे पारे दाम बढ़ी भी जीवा किसी कहवाटा मुश्किल है इटा सिल्क धड़िया इटा 5500 टंका नेक्स्ट देखुन उत्कल लक्ष्मी आटा ब्लैक धड़ी वाला है ब्लैक आंचल वाला है और झूठी पैटर्न रे ये शाड़ीटा है एनिमल पैटर्न वाला भी मार्केट रे अवेलेबल अच्छे इतार मुहूर्त देखीदेमा आम नुआ ऑडियंस को लगी इटा बहुत खास कलेक्शन है वर्ल्ड फेमस है ये शाड़ी इटा केते लगाबे 5800 टंका और देखुन रामा ग्रीन कलेक्शन पूरा पूरी कम दाम रे आप माने पाई जिबे देखुन
এটা লাল অরেঞ্জ টিকে মিক্স লেখা লাগুছে এটা কেতে কହୁଛନ୍ 5500 5500 ଟଙ୍କା দেখুন কলেকশন দেখি পারলে তো আউ भी बहुत কলেকশন মানে আছে দেখুন পুরা সম্বলপুরি প্যাটার্ন উপরে ভ্যারাইটি মানে আছে দেখুন ধড়ি সবটা পড়িছে ই শাড়ি থি আর দেখুন ইথি টিকে কাম বলছেন যে বিচিত্রাপুরীর টিকে প্যাটার্ন মানে দিয়া হয়েছে আর পুরা শাড়ির লুক আপনার মানে দেখুন দেখি পারছন কেনতা দিশুছে ইটা কেতে তো আসবা 5300 5300 ଟଙ୍କା ନେକ୍ସଟ দেখুন ଆପଣ ମାନେ ପୁରା ମାନେ ପିଓର ସମ୍ବଲପୁରୀ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଉପରେ ଶାଢ଼ୀ ଘିନବାକେ ଚାହୁଁଛନ୍ ପିନ୍ଧବାକେ ଚାହୁଁଛନ୍ ତ ସବସେ ବେଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ୍ है ଇଟା ଆଉ ଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଫ୍ରି ରିଜନେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମିଳିଯିବା ପୁରା ଅଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ବା ଇଟା କେତେ ଲଗାବେ 5500 5500 ଟଙ୍କା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ আচ্ছা এটা চৌড়া ধড়ির আছে আরে বাহ দেখুন টিকলি সবটা প্রায় জায়গায় এটাকে চেসবোর্ড প্যাটার্ন भी कहसन মানে যেন চেসবোর্ড থিসি হেনতে দেখুন সেম টু সেম ওয়ার্ক হয়েছে আমার গলিয়া হিসাবে টিকলি সবটা কହୁଛୁ আর এটা গোটে দেখুন বড়ে বড়ে সবটা পড়িছে তো মুহর কাম টিকে আমକୁ দেখিদেবে দেখুন পুরা ভলসে চৌড়া ধড়ি থিয়ে বান্ধ পড়িছে ব্লাউজ পিস भी आएबा केते लगाबी এটা 6000 टंका 6000 टंका देखमा आउ किन किस्मर शाड़ी माने बाहरिबा अरे वाह देखुन ई शाड़ी बने सुंदर लागुचे आपण माने देखि पारुचन माने खास करी ई शाड़ी समस्त को सूट करबा इटा केते तक पड़ी जिबा এটা 6300 6300 तो आगर अपेक्षा टिके कम दाम अच्छे ई शाड़ी देखुन ई शाड़ीटा देखि पारुचन ई तार भी दाम जानमा इटा এটা भी 6300 6300 এই শাড়ি মানে टंका ব্লাউজ পিস भी আসিଯିबा अच्छा तो ई शाड़ी रे ब्लाउज पीस अवेलेबल अच्छे हां अच्छा तो इथि ब्लाउज पीस अटैच अच्छे नहीं क्या ठीक नेक्स्ट देखुन गुटे का बोलसन जे से धड़ी सॉफ्टा ऊपर वैरायटी देखौजन आ एटा द्विफोलिया धड़ी बांधम मध्ये एटा कना झुटी पड़ी नहीं हां झुटी आर गोटे माछ पड़ी देखुन पूरा शाड़ी रो लुक आ इटा केते रेंज अच्छे इटा 7000 7000 हां अच्छा खाली 7000 तो हां ठीक आम शाड़ी भल से देखी नेला नेक्स्ट कलेक्शन देखमा देखुन ई शाड़ी केनता दिसुचे देखि पारुछन तो इरा इरा गोटे देखुन ई शाड़ी देखमा ऑरेंज रे ब्लैक अच्छे बोधे देखुन डबल धड़ी ऊपर वेराइटी डबल धड़ी ऊपर वेराइटी बांध मधे एनिमल पैटर्न माने पड़ीचे और बड़े बड़े से फुलदानी डिजाइन नीचे देखुन का माने टिके कॉमेडी हिसाब से जदि कहमी से का बोलसन जे नहीं नहीं कहमी पछे कहमी इटा हम केते लगाबे 6000 टंका ठीक देखुन कलेक्शन कलेक्शन देखुन आप माने इटा ताजमहल डिजाइन ऊपर अच्छे देखुन এটা भी 6000 6000 रेंज रे आसी जीवा तो देखमा 6000 रेंज रे हमको डबल धड़ी केनता वैरायटी माने मिलबा देखुन इटा भी 6000 ई डिजाइन रे आउट डिजाइन है ডিজাইনটা খালি कलर खाली अलग है देखुन रेंज हेटा है चॉइस ऑप्शन आपको मिलुचे রামা গ্রিন রে আছে रामा ग्रीन रेड देखुन बैत डिजाइन ऊपर आसुचे এই 6000 टंका 6000 रेंज रे आसुचे देखुन सिल्क धड़ी आउ माछ तारा धड़ी वाला है डबल धड़ी वाला है देखुन ई वैरायटी এটা भी 6000 6000 रेंज रे आसवा तो आमे आउ केतरा कलेक्शन देखला परे टिके ऊंचा दाम रो कलेक्शन माने देखमा जनता बहन करे हमको बताले आज हमें हमको 9000 तो कलेक्शन देखाबे देखुन 6000 टंका देखुन नर्तकी डिजाइन संगे मिलन सफ्टवेयर इटा बॉक्स डिजाइन हिचे तार भितरे देखि पाछन केनता काम हिचे पूरा भल से देखुन साड़ी रो काम इटा हमको केते पड़वा 6000 टंका 6000 टंका देखुन साड़ी ये भल से तार बाद देखुन ई साड़ी देखुन রামা গ্রিন কালেকশন रामा ग्रीन कलेक्शन है आपण माने देखुन देखि पारछन इटा हमको केते लगाबे 7000 टंका 7000 टंका देखुन इतार मुहु काम पूरा पूरी 3D वर्क हेछि आपण माने देखि पारछन पूरा शाइनिंग होचे 7000 बोले नहीं हां 7000 टंका और ई साड़ी देखुन केनता लागुचे धड़ी देखि पारछन केते सफा सफा काम हेछि और पूरा दिहिर काम देखुन मुहुटा देखि दमा मयरी
কাম হয়েছে দেখুন এটা আমাকে কেতে পড়বা 8000 ଟଙ୍କା 8000 ଟଙ୍କା ତ ଆଉ ବେଶୀ କଲେକ୍ସନ୍ ନେନ ଭିଡ଼ିଓ ଥି ଏଣ୍ଡ ତକ୍ ବନି ଥଉନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ ମିଳିଯିବା ଇ ଗୁଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଇଟା କେତେ ଲଗାବେ 8500 8500 ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ଦିହି ସାରା କାମ କେନ୍ତା ହେଇଛି 8500 ଇ ଶାଢ଼ୀର ଦାମ ରଖା ହେଇଛେ ତ ଦେଖୁନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଲେକ୍ସନ୍ଟେ ଆସିଗଲା 6 ଧଡ଼ି ଉପରେ ଇ ଶାଢ଼ୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଲୁଛେ ଧଡ଼ି ସବଟା ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ସବଟା ସାଙ୍ଗେ পেপর ডিজাইন ବି ହେଇଛେ আর মুহুটা তো 3D প্যাটার্ন পড়িছে দেখি পারছেন এনিমাল ডিজাইন সাঙ্গে এটা কেতে লগাবে 7500 7500 টঙ্কা দেখুন শাড়ির কাম আর দেখুন পুরাপুরি মল্টি কালার কলেকশন এটা ধড়িটা ধড়ি মাছ এটা ধোপ ধোপ দিশুছে এটা সুতাই কি সিল্ক এটা সিল্ক সিল্ক বঢ়িয়া দেখুন পুরা ডবল ডবল হাতি ডিজাইন হয়েছে এটাই পড়ব আমাকে 7500 7500 टंका देखुन तो यहाँ आपन को माने एक से बढ़कर एक कलेक्शन माने देखा है पूरा 9000 तक आप माने पाई पारबे शाड़ी लुक आप माने देखुन दिहिर काम भी देखी दमा केनता काम होइछे सेटा तो झलक दिसुछे पूरा डिटेल हिसाब से देखमा इटा हमको केते पड़ी जीवा 7000 टंका देखुन पूरा शाड़ी काम देखुन ई शाड़ी मुहरे केते सुंदर काम है देखी पारछन टिके आपन पाखु देखि देमी देखुन पूरा भल से देखुन और इधर दिही काम देखला परे बॉडी काम देखला परे हमको ई साड़ी सठिक दाम केते पड़वा जे बहन को नो आमे जानमा केते लगाबे 8500 टंका तो इटा गुटे देखुन बढ़िया कलर आ बढ़िया डिजाइन ऊपर देखुचन मोर हिसाब तो 9000 ऊपर की जीवा बागी लागुचे ई साड़ी बाकी केते पड़वा जी आमे जानमा काम पहला आप मैंने देखी नौन जदि आप मैंने ई साड़ी के पसंद करुचन तो देरी नहीं करुन इटा न समय जल्दी जल्दी ऑर्डर करवा लगी बहन को फोन करुन इटा केते लगाबे এটা 8500 8500 टंका देखुन शाड़ी पूरा काम 8500 इतार दाम अच्छे और देखुन ई आर एतकीटा बाकी रहेला देखुन ई साड़ी देखी पारुचन 6 धड़ी रे बढ़िया काम होइछे देखुन इटा गोटे मस्त गोटे डिजाइन पड़ीछे सबटा संगे इटा फेरा और इटा गोटे पेपर डिजाइन पड़ीछे और दिही सारा देखुन केनता काम होइछे अरे वाह माने बॉडी रे जेनता काम मुहरे हेनता काम देखुन इटा गोटे ह्यूमन लेडी ह्यूमन बॉडी है तार मध्य इटा गोटे ट्री डिजाइन होइछे एनते हिसाब है पूरा सेम टू सेम मैचिंग हिसाब है आपन को मुहरे भी काम मिलवा तो इटा हमको केते लगाबे 8000 टंका 8000 टंका तो देखमा आउ केन किस्मर साड़ी माने बाहरीबा अरे वाह देखुन ई साड़ी देखी पारुचन पूरा भल से देखुन भल से आपण माने देखुन जदि आपन को ई भल लागुचे तो आउ देरी नहीं करुन इटा हम केते लगाबे 7000 टंका खाली 7000 हां अच्छा अच्छा देखुन 7000 इता रेंज अच्छे पूरा भल से आपण माने देखुन फुल स्क्रीन रे तो आज मते किछि आज मोर किछि हड़बड़ी नै न आराम से मैं आपन को देखौछे आपन माने भी आराम से कलेक्शन सब देखुन केन साड़ी आपन को भल लागुछि जे देखुन ई साड़ी बहुत चलुछे ई डिजाइन ऊपर साड़ी माने इतर मुहटा भी देखि दमा अरे वाह इथि भी मोरी बांधो पड़िछे अगर ब्लाउज रे भी वर्क हिचे अच्छा तो इथि ब्लाउज पीस रे हमको वर्क मिलुछे तो 11 प्लस जीवा की केनता 7500 मात्र 7500 टंका देखुन ब्लाउज पीस वर्क वाला सोनप्रीत साड़ी नेक्स्ट देखुन ये साड़ी अरे वाह देखुन फुल गॉर्जियस लागुचे आप मन देखि पारछन ट्रेडिशनल काम होइछे पूरा पारंपरिक हिसाब से डिजाइन होइछे देखि पारछन इटा केते तक आसवा 8000 टंका 8000 टंका बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर कलेक्शन तो देखुन आजिर वीडियोर लास्ट आ दुई खण साड़ी रहला देखुन फुल धड़ी पाट धड़ी रुद्राक्ष धड़ी आ केतेटा धड़ी अच्छे बापरे 3 2 5 3 8टा धड़ी थी साड़ी होइछे और ई साड़ी के भल से देखुन इटा केते कहउजन 6500 देखुन आजिर वीडियोर लास्ट कलेक्शन आपन को लहरी सप्ताह 6टा धड़ी थी ई साड़ी मिल जीवा और देखुन ई दिहिर काम पूरा शाइनिंग वाला मिलुछे और ई डिजाइन रे पाट साड़ी रो कलर दिया है
इतार मुहुटा देखी दमा। अच्छा अच्छा इटा भी मयूरी वाला आंचल है। इटा हमको कितने पड़वा 8500 8500 टंका। तो मी रही आज छोट वीडियो देखी आपन संगे आउ गोटे नुआ वीडियो बहुत जल्दी भेट घाटा। जुहार नमस्कार बाय बाय।